TPF Khwai Division ni Shakthar Mumbai Khwai ni Tulasikor Amchayo Siano Sejawi Khlaijagi Tongol Jorawo Kaisa Khadumani Himbotok Nang NRC jodi khain khang ke nang total population bisuk tong sababu desi sababu bidesi ab to marla khagranai. My name is Jiva. I belong to Nam Tamil Katchi, headed by the Chief Coordinator Simon from Chennai. We came here to wholeheartedly support this struggle to save the homeland, to save the identity. No koyo vice president no thabak ko chini chikonsa ya farmano ya sakno bage Zatona na sari kaha tini sinara phai manjaka TPF founder Borang Ganangzak Padal Kona Jamatia Sini Dopane Ostito Rokano Mothang Narna Hanoi National International Tangi Sabah Kaitonoi Sini Borang Ganangzak TPM ne Pandano Poila Kolomaya Paro Tete Basinaro Faimanjaka Sini South India ni Tamil Nadu Baranganang Sarsong Tete Bafai Manjaka Punjab ni Sini Sar Baranganang Sarsong Tete Basinaro Sini Central Committee ni Secretary General Assistant Secretary General Baranganang Davidan TCC CWC Khwai Divisional GS AGS te joto phai manjanai rano puila sabani seba yapare angko khacha thani sanai tinise sara Tripura rajyo gnanai 6 tarik simi tini 22 tarik jora continuously program change ani to tini sudah bathagya khana batongai soni batongai 24 tarik jora Tare bagai sentini, 6 tarik ni sini kelajuan ni nang, sini hasil CA lagu ke sini borok dopani bagai belanyo, Birman, Bikata awak kelanyai, hani bagai meseng, Tirba hawo, sen CA no, lagu kelariah ni, 6 tarik ni sini TPF bro, continuously tini sejora coba nokri tolu. Apa ni bangno sini TPF ni founder Borang Ganangzak Padal Kona Jamatia Aja basi dapaya ko sini Tirba hawa CA no stop khai NRC Tirba hawa lagu khlari nai abo semai tangan no khojak TPF bro apa ni bangno sini lugu sini Tirba hawa CAB punya CAB bill Lok Sabha Rajya Sabha pasang mabasi Sini Tirba hawa, sini borok dofarangnya upor eka kerajaan tolo. Bagi Dharma Nagara sini borok, doktor, sah ketang bujaka, Udipuro sini borok, iskul perina thamane, bumana jebabe, cerani bumana jebabe arni tisaro khakia. Asana name ke mosi, sini Tirba hawa siya lagu singaku, lagu ngui thaka ke, sini borok dofarangnya tongkai jaga aro tongla. Hani bagno jara tong sini borok daparo par basa khapa sike Tirba hawa sieno sing lagu kharira hene sing joto pake baba sanai
Abani bagano sini Tirba to Assam sini Maharaja Bhai TPM founder Bharatule Supreme Court case claiming bagai lai thana 22 तारिख जनवरी को आसाम में त्रिपुरा आलारा बाबे नाजेले ने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को सागलाई मारेका आपने बागन्यो आप बरो कुने टेबे सेलो दिनाने मुसुमु जोडिनो बरो सुप्रीम कोर्ट केस खलारी के जों तिनि त्रिपुरा हो सीए लागु उमजात मुखुमु हानि बागने बरो सगात बासोइ सुप्रीम कोर्ट केस खलाने बागै बरमा पाइपले सबने सिबाय ते जाना माइक ने खरा खोनादों दाखुक बुकु संग्राम सारानो मुसुमु अहा राजबंशनि हा अहा तिप्रासनि हा जिनि हानो 1 फुट आपने इलीगल बांग्लादेश रनो जों याकारिया जों बुनि मानफाइनो सेगिया जिनि मानफाइनो जों सेगिपा सेगि नाराय सेगै जों केबल किरिटंया जदिनो इंडिया गभर्नमेन्ट राज्य सरकार नों जदिनो जुमरियाखै जों फाइट खायनाय टीपीएफ रो तियार ओंजा खैनानो किरिया 70 बोसोरसो माजाया माननिया जों गोबाङा बिरमान बिखाता मानखा बुजाखा बोथार जाखा टक्टर जाखा साल गोथां तियासार गय कुटुना कामियो गुली सुट खाइ बोथार जाखा नक सत जाखा 70 बोसोर जों बिरमान मानसका जों ताबते सयज खरिया जों सबाव नखरजा सिनि हानो जों तेवसे सिनि बुसकाङो तुबै फाइबिनाय आबनि बागनो Besar kau sini samu kotor toku, kena telemura wo centrally gathering CNA oppose, CNA stop kali, NRC ni samu kani note kena telemura wo centrally gathering, gathering wo bahano sini sarat Tripura rajya ni baru, phai manjalan ni asa tei bisas nargo, abone bagni ang bisi bara kok saya, ani kisah kok samane Orno Mutazaka, Tibra Dofa, Borok Dofa, Dakina Kapayan Situng Zotong Kulumbaki Hambai. Jika tadi itu hari-hari cerita benar malikot, tini TPF ni semanggutan, TPF ni bersekali tempo kotor-kotor movement, TPF tam kaitong, apna itu sumber bersekali semanggutan. Jika tadi orang ya hari ini, hanya Thai shop aja, sini AZ, Secretary of General, sini barang-barang saat kantiran siapa mana? Oh, jangan ada apa lagi. Milana hambai sini kuai division ni TPF ni joto adong sangma tei phai majak khaijak sini TPF lo subana ni tei TPF ni tuidul jakmani samung no TPF ni nahar mung no tei bo kuplai klai sini subasuno ni nani ngai phai majak khaijak sini haksal ni sini nogorai Tamil Nadu song ni phai majak khaine ngai borok rok belai klai joto no chobani chibai Kete phai majak khaijak tini ora sini TPF founder sini madam no belek le hambai tini ni o salo tini kuai division by tuidul jak sini CAA protest rally tai gathering o phai majak mani bagoi kete yang ora joto no ani khabai chobani chibai ya phajak joto sini TPF ni central leader songno tei ora satung kudukma asugoi sini o CAA no kaso laina ni noi tini satung kuduk ma himui rally khlai tabuk sujora o satung wa asugoi tini ni o pandana te bonai thoklai toni mane bagoi joto Tripura sabang songnang belek le hambai ge chung tini tam ni bagoi o satung kuduk ma kobor chalai ma hai khlai chung tini orang ma phaileka Jotono ang kisah sana musungo, je haksal kenai tongnai, borok bot tini kaham kle kena tong je nogo phaimia tongnai, nogo asut tuti phana, tini ni o chini TPF by tuidul jak,
CN no kasawainani doi chung je sabung kuduk maro tabu dofana hamjagoi dofani birman manjagni yakni karani nei chung tini oro satung kuduk ma asugoi tini je chung khorang tisalayo CN no Tripura hawo lagu khlaimangla te Tripura hani bono noi maro honai nei chung je tini khorang tisai phaimani jagao kebo khaton tudi phana manjak ongmai angka ke nogo ton tudi phana ka hamklek khanai nadi chung tini tamni bogai kasolanya nangka CN je India government je kaisa ain tui phaimani phatar hani borokno o hawo habusa o hani habusa sunam chuknani nei je bo kaisa bill tui phaimani abono India ni hani busaro ke bo phono mani maya piama Tripura hawo ke phono khorang tisalai koi khorang tisalai ke TPF khorok chase TPF ni founder se abono khorang tisawoi Tripura hawo bo o ain no chung narugya te o ain no chung narugya bideshi ni borno no chung o hani nagorik rimaya noi khorang tisai tongnai amni bagino chung 2016 ni simi citizenship amendment bill abono kebo sirugya Tripura hani ngoi chini TPF ni founder madam simise bo khoroksa MP boya bo khoroksa মন্ত্রী boya minister boya tini sak ni kolom toi khiklaioi tini লোকসভাও থাঙৈ বহাरो हाबो वाराय फाइमानो Tripura हावो जों बिदेशी रकनो खरकसा फना नारुगिया अ हानि जों बन नागरिक रिमाया नरले ताबुक से बिल टी फायो जों Tripura हावो Tripura सारो 70 বছর বিদেশী न पुसितबो बांग्लादेश नि बुरुं फाइजारो जों Tripura हानि बुसासनाबो बरकनो चिनि साकनि कलम दिबै चारि पुसितलो नरले ताबुक से बरकनो अ हानि बुसासनाम नानो भारतनि नागरिक तारि नानो जों गसिना हाइमायाको भारतनि बरबो जनवाइसा जानि स्टेट Tripura हानि जत इलिगेल माइग्रेंट तंगलाय जे बेआइनि रिफ्यूजी तंगलाय रग जनवाइसा जानि स्टेट तलांगे पुसिबो 70 বছরनि परे साफाइदि अ सीए बिल तुबदि आपुरो जों नागरिक रिनानि रिया जों अपुरो सालायनाय आबुनि सिगां जों सालायालै स्राय जों वाराय फाइले जा फिया ताबु सुफाना सिनि अ हावले फातार हानि बरनो कासना बगे खरबसा खराति सालाय गरै खोवाई डिस्ट्रिक्ट आसु कतरमा तिनि अर बरमांनि माथाजि जों नगो तामनि बागै अ बरमांनि माथान सिमिदे Tripura सारा हामजाक नाय तै बाद बाकी के हामजायो ना Tripura सारा हामजारि माया अरमान जै Tripura दांगा ना फुरुम गाकै जतन Tripura पारा बियान भइरु थालायो पियाबा Tripura सानि बियान मानजा 70 বছর जों जे सातक जाकमानि बिचार माया बुथार जाकमानि बिचार माया रफे जाकमानि बिचार माया र तिनि TPF सावो चिनि जे बिचार माया जों मानदि खालामनाय बागैसो तिनि TPF नि मुभमेन्ट फ्री फ्रम इलिगेल इमाइग्रेन्ट नै जों जे खराक तिरे फाइमानो ताबुक जरानि माननाय गरै केबो फानो खराक दिसा जागिया किरि लाइट लायो ताबुक फानो से खराक दिसा लाइजा पापल कैनानि दल थागा के कलेक्शन तारि दिफो बुबाबरानि दल थागा के आसु खापलाय तारि दिफो पाताल कन्ना ताबु कक सावै निनि नगद फां नों कग्न का हांखले बुजिया सानि ताबु बेले बिनि बुमुंग सानाना पाताल कन्ना जे साबानि फाताल हानि बरो बेआइनि भाबे हाबजाक द खरचा फनो आ Tripura हावो तागारिया माने निनि बुमुंग खना आबुने निनि बगै चाय आंखना बुबागरा सावो फाताल हानि बरना खरचा फनो आनि Tripura हावो ताइ नारंगाया माने देन नों बरो Tripura हावो ताइ Tripura सारनि नग बुबागरा न केबनि नग तासरा देनि नों आबुनि बगै सारा नांखना उसका सामना जानि खरचा नगो मुखा कुफुर खलायै इन्टारनेट नुकजाक जाक जतन नुकबाय खना चिनि Tripura हानि Tripura सा नैनो सावबो बुखुक जुखु मणिहार देबरमा बतार साका ओ पाताल को नंगर बतावरी माननाय नो ओ बुबागरा नंगर बतावरी माननाय बिनि थाने के मंत्री मिनिस्टर जत किछु तबो যত কিছু রিনাই পো চাকরি রিনাই লেফটেন্ট রিনাই খিতাই রিনাই যত রিনাই Tripura सा 70 বছর ছাতক জাকমানে বুকুক মণিহার নদে নখানো লাবাও কাইত্রি দেবরমা রেপ করে বুথারজা কালামপুর নং বজারামিনি মণিহার বুমুনো হইতনে প্রিয়া কারিয়া রেপ করে বুথারজাপুর মণিহার দেবরমানি মন্ত্রী মিস্টার বিয়া কুমাইথার কাপুসুক পর্যন্ত সিআইডি তদন্ত খলাইoi প্রিয়া কারিয়া গাইত্রি দেবরমা রেপ খলাই যাবে বুথারজাকমানি বিচার তাবুক ফালতি খলাই মায়া নিনি লেফটেন্ট খিতাই ন নিনি পুকুর ন ফুকবাই চং বুখা সন্তুষ্ট হইয়া Tripura হারো চং পাতাল কন্যার নেতৃত্বে
বিদেশি মুক্ত করে হরমান নাই aku sa sini nahar mo tini khanai nahar de nung tiprasa ka tiprasa na hamdagani surun de nung tiprasa buru hikakai nung tiprasa buru ro pre puthar jak mani nung khawo pukhanangani aku sa nung surun de nung tiprasa kai tiprasa ni birman manjak ni yok nani ngase nung oro sapai de nini 70 বছরের রাজনীতি নতুন তাই বুট বেঙ্গ তুই nung tiprasa ni mokon buska wata tu de অবশ্যই নং হানাং কইমু খরচা তিপ্রাসা গনং খরচা তিপ্রাসানি আদর্শ নানং তিপ্রাসারনি বুসকাঙ্গ তুবুদি जों नुखा निनि पलिटिकल इशु न बছর फाइके 5 বছর फाइके आंगार इलेक्शन बुसकां सिमे नों हाय मनि हा तै गोबां मा जतर साजक जागो तिप्रासानो थगायना बदो मया कारण स्टार्ट खलायका टीपीएफ आबो बाय छापि सीएम या गबाय लिडार्स न तिप्रासारक नांगया तिप्रासा नांगमानि जों जातीय नेता सिनांगो अरो जातिनि नेता साबो तो काकाय पाताल कन्या खरबचासे बसाओ इलिगल फ्री फ्रम त्रिपुरा हाना विदेशी नियाकनि मुक्त खलायनाय नि बाव कायसासे सानाय नोंहाय मनिहार दाबुक सारे बांग्लादेशी भाइले गुरुङ त्रिपुरा हाव खरचा भन्नारु याकाय नन ताबुले जों एक्सेप्ट खलायो आपुनि सिकागो त्रिपुरा हानि बरगवा त्रिपुरा हानि बुबाग्रा तै त्रिपुरा हामा नन नोंहाय बरक न ओ जातिन फाले चानाय दाराल न नन एक्सेप्ट खलाया तमुले नों जातिन फाले चानानि चेष्टा खलायगा गाकाय नों अखाने कमाय मा थानाय नन केबो कुनु सिखाया नांगिया आबुनि बागैनो सिनि बकल बुसकाङो भोट बेंक फाइकांकाय भोटनि समय फाइकांकाय गोबां मा मुखा थुकलुक जागो थकायनानै फाइनाय छन 70 বছর जेन्द्र बिरमान मानमानि नरक नतै 5 বছর बिरमान सुकुल कलांनाय आरो बुसानकाय लन्डन आमेरिका रहाय परिरिनाय तिप्रासारनि भोट बेंक तिप्रासारनि बुफामबाय आं दिल्लीयाव थां खालाय तंगानाय आबुनि मोनसे जों नुय फायो जों ताया बाहायनि लगे थानाय दा जों ताया बाहायनि लगे थांया सिनि परीक्षा ताबु बुसकाङो मार्च नि 18 तारिख चिनि एग्जाम सुप्रीम कोर्ट दिन मनिहार कोर्ट सामानांगो दिन पातल कन्या कोर्ट सामाचिनांगनाय बांग्लादेश की भारत चिन्ते हावनार दियाने सुप्रीम कोर्ट बिचारनि माने दिन 25 हाजार नाय नि 5 বছরनि भोट बेंकनि पलिसिनि क दिन साजा गला आपनि बागैनो चिन्ताय किरिनारि करै तिप्रासा टीपीएफ दरक तिनि केरन मेरल हावस हातुं मुसाय जे खरक दिसामानि आबोसे कुसुम चिनि जेनारेशन नि बागै लामा चिनि जेनारेशन नि इमाल अबनसे जों खलाय कलांगाक नाय आपनि बागैनो तिनि अखवाय डिभिजनाव जों केरें मेरें साइमानो 125 जनानो तुइसे टीपीएफ आछायो 125 जनानो तुइसे टीपीएफ खरं तिसायो त्रिपुरा सानि हिकाकाय त्रिपुरा सानि लागोनो त्रिपुरा हानि शासन सुसननि क्षमतानि अधिकारनि मालिक मांगनाय आबोसे चिनि नाहारबो आजाला जों लख बरकनो तुइ जों चबा खलायना नांगिया दुखा कुबैबो चबा खलायकाय चिनि कुप्राय चबांलाय आपनि बागै टीपीएफ कुसुम खलाया जों नरगनि थाने 5 বছরसे जना सानो 5 বছरनि बिसिङनो त्रिपुरा हानि बिरमान माजाक यागनि जों ताइ वाइसा त्रिपुरा सानो यागा की फुली तुबुनाय आबोसे चिनि चबा आपनि बागैनो जों तिनि केरें मेरें हुने पनो केहुनो जों लासिनानिया किरिनानिया चिनि खलायथाय ताइ चिनि चबा जों आबोनो खलाय थानाय चिनि चबानो जों कप्लाय खलायलांनाय आपनि बागैनो जों जे बांग्लादेशी गोबेक नि सानमानि बांग्लादेशी गोबेक न 2014 नि सिमे तिनि 2020 जरा चिनि खरांग केबो चेन्द्री मायाखो ताइ चेन्द्री मान्डिया बुसकांनि सुप्रीम कोर्ट नि हेयारिंग न जों सराय खोनासिनाय बांग्लादेशनि बरनो हाव तंलायने तंया आबुनि बागैसो जों तिनि जे जों सीएएन हाव नारु ग्याहनै जे जबा खलायले माने आबो अखानि कमायमा थांसित आसुक सावयदा आरे कके सामाना अरल मथागरिका तिप्रासा दफा आयोग लथं बरक दफा आयोग लथं टीपीएफ आयोग लथं डीके मेडाम आयोग लथं महा तिनि बुबाग्रा आयोग लथं जतन हामबाय बेलायके हामबाय जोंनि बरगोनां सार कान्तिलाल चरनांमानि को साइक्लांमानि बागै इके फायदि जों ताइबो बिस्काङो चिनि पान्दाना बिस्काङो लांथानाय इके आं परहाय अजरानो याफारन नै बागै आं कोइनाय चिनि फाइसक बाजाक सारा त्रिपुरानि उनै चिनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि चिनि बरगोनां सार कर्न जमातियानो अजरानो आं याफारन
Sekarang Serbasai Tomadi Sodo Baibar Kolbar Rui Tibuk Rui Hui Thai Thai Bai Charoi Tomai Sodo Gothagi Tomai Ruzui Tomai Siri Ha Abano Alpui Nama Kulubu Tabri Haki Oh Ha Abadi Bagi Siri Coba Bagi Bagi Tiri Kuai Division by Luar Jizat TPFD Protest Rally Protest Gallery of Partneri Asok Pagokra Pei Phai Marja Phajak TPF Central Working Committee Sara Tirpurani All Tirpurani Jatir Jodok Hisabe Sirijat Siri TPFD Founder Pei President Sidibus Patal Kunda Jabatia Pei Probarja Phajak TPF Central Working Committee di Siri Sar TPFD Sheikh Rakbadal Tei Sheikh Rakjakso Marja Phajak Khwai Division di Joto TPFD Sheikh Rak Tei Sheikh Rakjak Tei Tino Tola Sikor Absayo Hasal Chorpa Mai di Khorang Khadahori Taunai O Protest Rally Pandari Khorang Khadahori Taunai CA di Against di Pandari Khorang Khadahori Taunai Ani Asu Asui Atabacai Jotono Charik Jaradi Pai Playa Kathang Ha Abadi Bagi Jabadi Kholabu Tei Jabadi Chiba Yapare Deradi Baskago Kok Thasa Thaidi Share Khade Bakoro Bakoro Belakade Khakabadi Hundai Khatubadi da Hundai Tiri di Salo Tabde Bagi Hudke Asek Wada Basisa এই ত্রিপুরা হাউস 70 বছর যে রাজনীতি খেলে বেরি বিদেশিদের ফাটানি বড় রহনানি হেডে ওর একটা জড়াও চৌ আন্দোলন বা খাইয়াকো তেরি নচল টিপিএফ যিনি 20 পাতাল কেডি নেতৃত্বে 2014 30 তারিখ জুন দিছি যে আগরতলা প্রেস ক্লাব 125 ডেলিগেটস অথবা মেম্বার্স বাই আসাই ফাই ফাটানি বড় অহারি বসাইয়া ফাটানি বড় ফাটার মাথানে বাংলাদেশি গুবে ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস গুবে চৌ অ জাগাও ফাটানি বড় এই ডক ফল চাউলিয়া আরি চোসো আরি আরে আপা সবই থাকবে ফাটানি বড় নেই ডক ফল গোসেলিয়া নেই টিপিএফ জমা খাই ফেভারি কিনে জড়া সারা ত্রিপুরা সারা ইন্ডিয়া সারা ইন্টারন্যাশনাল টিপিএফ ও চৌবানি খরানো অরণে রাজ্যপালনি থেকে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট জোড়া সুপ্রিম কোর্ট জোড়া ও টিপিএফ বিদেশিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইমা ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট জাস্টিস যেপ্রো ইউনাইটেড নেশন জেনেভা ও খরাং তিসায়ু সারা পৃথিবীনি বড় অবজার্ভ খাই টিপিএফ নি খরানো ইয়াসানি কিনি ও ভারত হাতনি বিসিবর তংনাই তে ও ত্রিপুরা হাসতেনো কারে Kebawa India di Bororo, awak korang nak kenal ini. Tirpura, bukan se India, Tirpura India, Tirpura by India, Tirpura jodi Bangladesh ini yang bertengkar ke. Ari India hak kebawa di kelai ni, jodi asal Bangladesh में संजय करके, ari India kebawa kelai ni, jodi Punjab Bangladesh में संजय करके, ari India kebawa kelai ni, notice jodi Bangladesh में संजय करके. India kebawa di kelane, jauh hari besar, jauh cuma thay jango, kah baksan thay jango, andolan khai thay jango udah cini, Punjab di cini, hati jauh pada hantu di cini, Sheikh Raksong Pai Sopaja, wada masih saya, takuro bukuro, tahu cini baru roleh cini sia, cini oh hado karo, jodoh cuma nari bagi Punjab di cini, tuya caya kaya, birthong bai kaya jodoh, ini Ramadan
mana gerak kuda cuma cuma dari bagi cuma faham dari bagi fight tong takut temu kok. Apa ni bagi? Okey betul. Jadi baca di pojok tu fight cuma dari bagi fight tong okey. Jadi satu besar orang রাজনীতি বলতে তার মাধ্যমে ওরা সুশাসন শাসন খেলাই তঙ্কা তিনি যারা বড় অহানি প্রশাসন জাগিয়াকু অহানি সুশাসন শাসন খেলাইলে দাঁড়ি অধিকার মাই দাঁড়ানিকে বড় ইন্ডিয়ানি সিটিজেন না ইন্ডিয়ানি সিটিজেন যেকো নাগরিকতা বিল সংশোধন খেলা যাইয়াকো পাস খেলা যাইয়াকো আমার বড় ইন্ডিয়া ও বড় পলিটিক্যাল রাইট নাই ভাইয়া বড় হাত নাই ভাইয়া ওরা ভোটার অধিকার নাই ভাইয়া के वो आर्टिकल द्वारा मैं किधर ना हुई तो क्या ओ कौन बच्चों यूनाइटेड नेशन जरा करंटी समवाय कि पंजाब में के ग्राम यूपी रे जो तो सारा इंडिया जगह फिर पहाड़ी कंडीशन बच्चों जब चुमाने बागी रेडी तो ताकू के बच्चों ओ जरा तेरे चंग बाइक है तेरे सार चुम चुम तेरे बस काम बने तो ताकूरे बकुरो एक ऐसा कौगलात कौन साधन बच्चों बोलो तेरी जरा इंडियन सिटीजन में को আপনি বাইরে সিটিজেনশিপ বিল থেকে 2016 দেশে বড় বড় নাগরিকত্ব শুনানি হলে যে মোদি সরকার বিজেপি সরকার যে প্রস্তাব তবু মানে তিনি 2019 রাজ্যসভা লোকসভা পাস করে তবে সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট চিফ জাস্টিস ने ছয় নানানি বাগে বড় কাগজ আপিল খালাই যা তাকো তে বকুছ আ জায়গা পাসাবে টিপিএফ পক্ষকা বড় তিনি জরা ওর সিটিজেনশিপ কাজ ছেড়েকো নাগরিকত্ব ছেড়েকো ইউরিয়া সাদিছি বড় শুনো আসে যিনি হাতে মরবে দফানো রেপ খলায়ে জাতিনো বুথারে লোক সবসাই ও পাটের ওই যত রাজনীতি পলিটিক্যাল অধিকার জন্য শেখ নাই মানকে নৌ সিটিজেনশিপ রে খাকে জংবা বলং ঠাকুর মুয়া কলে লাঠির জাগে কাঠাই জংবা হাই বড় নো কাটে রে খাকে জংবা যত কামলো সিয়া পাহাড় সুচি বড় জন্য নোগলা খাবলে नों बाबते आई तुई फैके ऑल सरकार नों बाबा है सरकार नों इंडिया ने राष्ट्र नायक के इंडिया ने नों प्रधानमंत्री के त्रिपुरा के शासन खाजन माने देने इंडिया बसा खाजन मा कलायते देने इंडिया बसा खाजन मा कलायते पंजाब के बांग्लादेश में शासन खाजन करके इंडिया शासन खाजन मा कलायते ये तामो सरकार ये सामने सरकार ये बांग्लादेश सरकार दे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री नागरिकता नायको ताकुरो बुकुरो चिंता खाइते छोड़े ये बांग्लादेश ने बरनो और सीए तो हे बनो सिटीजनशिप बिल तो बने के ये इंडिया ने नागरिक इंडिया ने बरनो बांग्लादेश ना हो जो सिटीजनशिप काट ना बने के और से इंडिया ने बरनो बांग्लादेश सिटीजनशिप काट दे में के नरना बो कारण ने बरनो सिटीजनशिप काट ना जो सुनते दे तो करे तो सुनते देवो सरसका छोड़िए को 70 বছর রাজনীতি করে লেখা তিনি যারা ফাটানো বড় ফাটানো মারনে একটা মেমোরেন্ডাম নিয়ে 70 বছর যত খিতাই না তে এবেলে মন্ত্রী চানা হয়েছে আন্দোলন করে লেখো দালাল রাজনীতি বিদেশি দালাল বিদেশি আন্ডারে চাকরি করে লেগে বিদেশি আন্ডারে এবেলে কোথা চলে এই দফার জাতি বে জাতি শোষণ করে লেখা আবশ্যক ত্রিপুরা হানে 93% দিনে 19% of high school minority microscopic non item takute boku abare permanent solution je chaya khaimane khaiye je tamai chalai ka 70 বছর চালাই ka জন tabole khache ka tabole dipra khasi saka seta lanki tolo eta lanki jogyo ei jon bidesiro o dipra habo vote dobe rajniti political vote bank by cholte o how cholte bidesino dokon changya gre chontaro o CA ne gecho সুপ্রিম কোর্ট আপিল খলাইজা কেস খলাইজা আবারই বাগে দাঁড়ায় যে খাতুনের দরকার বলে যে খাচ্ছি না তাহলে যে যেটা মিস পাতাম করলে বহুত অবশ্যই এটা তো কেস খাইজা সুপ্রিম কোর্ট আবারই সেটা এনআরসি কেস খাইজা আবারই পরে পাসপোর্ট অ্যামেন্ডমেন্ট বিল তৈরি তিনটা নিয়ম তিনটা কেস তৈরি ফাল খলাইজা তাকুতে রকমছ হানি বাগে वाराणसीसा और सामने ताबो जरा त्रिपुरा हो के वो केस खाई मैया ताऊ के केस खाने बा बने आथानी से चाकरी चाहिए तो बने अंदर से चाकरी खाई तो के बा दोनों से केस रन के बा बने चाकरी बा 30% तो
आबोनि बागै केस खायराया जोंके हायाको चाकरी कतरियाको थिथैन कतरियाको न कतरियाको हातौ केछि न कामने हातौ केछि जाति जलाय हातौ केछि धर्म खाइमने हातौ केछि राजनीति खाइमने हात रे के थिथैन बर बाय बर थोरै किने न बर कामने बर चाकरी खाइने आबोनि वान सुमु आबोनि विकल्प वान छने টিপিএ অলরেডি 3টা কেস ফাইল কাজা ভারত সরকার একটা লাইন ন ফলো ছাবা প্রেময়া তাকু টেবু কুতো আবনি মানে আসেন আনি প্রজার তাবল খাসিকা যে খাসি মানে ইনে দুগি উই সাত জনে তিনি খাসিকা তিনি বড়ই তুতসি 12 লক্ষ টি প্রজার পিও মানে সুপ্রিম কোর্ট কেস ফাইল 3টা কেস ফাইল কাজা মনকে আন তিনি প্রাণে রাজ বংশধর আন তাবব কথান তঙ্ক রাজ রয়্যাল ফ্যামিলি নে प्रजा कथम तोको आम कथम तोको आम तामी आचक तो नहीं आम तिने आने प्रजा से आसक साकी रोई के मनो के आम तामी थोई तो उसने ने तरफ किशोर चेने महाराजा बोबाग्रा बोबानी सीए ने एजेंचो टीपीए पाताल के नबै बाक्सो केस फार्म खजर कानो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पेंडिंग ताको के बकुक्सो कसाई बचा आबोनी बगे आबो बाइ थागो ते ऐसे सानन मचो केस रिजल्ट न्यूयॉर्क से में तो नबै पया सोशल मीडिया नि मिसिंग लाइव टेलीकास्ट ni bising te auto te kasarna ni mutu patal te na be buma gra kes rezo te ro dorte sie na ko khai mali ame aso kong ne jora ya jene daitto to ko pakha borke sie sie ne agim cho kabal ma puri lai to yo kento kes khaine ke tipe bai buma gra simi chita ko te boko to abar bage kes ke bana sie na stop ma khaine ame आंदोलन खलाई तो मने ने तेने प्रोटेस्ट रिली आबनि बने ते कैसे कप कसार लंदन मुतुंगु खना 23 फेब्रुवारी खना छारा त्रिपुरा ऑल त्रिपुरा ने खना और एजेंट्स प्रोटेस्ट खाने ने बने सारा इंडिया ने बरो सारा नॉर्थ ईस्ट ने बरो संगे बक्सा खना बरो तिने खना प्रोटेस्ट खाइ पिने हाने बने खना चिरे तेले मोरा तेरी सरेले स्टेशन नोर चोतन ओ सिएनोर लागु खाइमंगले चौआबरो मानि लाहने खना प्रोटेस्ट गदा इंगो चौक फाइबेले हमें नोरनि थाने आशा ते आखंका नरने तेनि नोरनि ऑब्वियस कांगो सिएने गेंच ऑक सामने आरनो मताका टीपीए बाय रोतो बरफ दफा फिउजर तो मैडम पातल कोले आयो रोतो ओवा द्राय रोतो हाथ दफा दाइतिने फिउजर तो बांग्लादेश गोबे हमबाय bele hambai jeni sakornona bini kupe jeng belek khanaka ko kaham jeni besagango tam khlaijak ni tong sieneti bo kisa salangka jeng phadi besagango jeng te bujilane tebo ko kaham jeng wasipan khanaya ko pirogno jeng khanalane tabo jeng khanalane jeni TPF ni ASG jini Vidansabha ang bini bolakoyo bini sumangoi kopya thai nak nani bagai bonang kojo hambai Jotanda sari kaham dini aro TPF Khwai division by Loa Dijak CNA against tai NRC ni support protest gathering tai protest ni panda aro phai manjak phai kya sini TPF ni president international figure TPF ni founder borong gonang jek mi speaker jamatia tai or phai sok phai kya our Tamil brothers who have come from Tamil South Indian to give solidarity and to help us in the protest of CAA. Sir Dorning Ziba, humanist activist from Tamil Nadu,
Venkataraman Murthy, Tamil National Movement General Secretary. We are very grateful to be here along with us. You have come from far away from Tamil Nadu to give solidarity and to help us in our movement. We are very thankful and grateful. Sengborna hamai ribaya. Tai khoroksa phajak tongo sini Punjab ni khoroksa human rights activist the Professor Jagmohan Singh sir bo phai tongo borobo belai hambai. Tai hambai maro sini TPF ni Vice President Secretary General tai sini TPF ni top leaders je CWC CC tai bishesh khaye os khwai division ni sini joto sengkrak jut tai jo phaimanja phaija os CNO protest khajar bagai sangbai baksa tini o jaga phaiye joto sini khadai jofana hamjangnai joto tiprasa lokoro joto no ani jobani selo singoro kisa wachuta tongo ini TPF ni 6 বছরনি মুভমেন্ট TPF যে জবা খাই তংনি ফাটানি বরতম অজানি কারিওই সিনি হা সিনি আফাও নানানি সিংoro যে ছাতো পিটো খাই তংজাকমানি অবন ইন্টারন্যাশনাল লেভেল থাঙ্গै সাইকিয়া অ খরাংনো খনাওই তিনি তামিলনাড়ু হাই জায়গা পসি হাজালমা সাউথ ইন্ডিয়া সিনো ত্রিপুরা হাসতেবাই প্রায় 2-2.5 কিলোমিটার হাসালনি borok TPF ni je khorang TPF je coba khai tongmani a movement ni khorang khanaoi borok tong malia cobana ni bagai borok bosini bharatiyo no oro indigenous borok hani bosoro oro phatani borok baike dukuman nei tongkha sato pito khajak tongkha borno sung coba tai hini tini borok oro phaija haini bagai ang borna haini hai taisa cobani chibai tai pai phaya hambai maro TPF 6 বছরমই ফাটানি হানি ইলিগেল ভাবে ফাইনাই বেনিবে ফাইনাই বং এগেইনস্ট যে জবা খাই দংথিনি সিনি অ জাগানি বিশেষ কাই সিনি খোয়াই আম জানি সিনি যে দংগসং দংনাই এডুকেটেড বড় বা সিনি যে লিডার্স দংনারা ত্রিপুরা হাসতিনি সাকসনা লিডার্স সিনি ওয়ানসনারা বড় TPF ni খরাং ন TPF ni মুভমেন্ট বুজিমায় ফানো তিনি পাঞ্জাব হাই জাগানি তামিলনাড়ু হাই জাগানি Barawa phayai sungno chobana ni bagana phaikya tamni bagai o TPF o Tripura hasto je choba khai tongoni abo bharat ni সংবিধান mo thangani bagai tai bongni hado oti kana bor kipili mana bagai je choba khai tongoni abo bong odikar bongni right hai ne wan sogoi bor tene sungno tini chobana ni bagi phai tongo norok tini khana tini oro 22 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2020 singoro tini TPF ni lwa jongbai je movement protest rally CNA against je program narmani ojagawa ojagane je local chini buwagrani bodol Tripura borok sunglo request khaikya chini president request khaikya madam khoi am chayo sing thanjake program khelene buwagrano butunai borok request khema bai singo jaga program setting khaikya 22 তারিখ heke sini okhwai division sudu TPF nang je movement buskango tongmani pokure bele kaham ko buwagrani ideology same buwagra wa NRC bagi case khaijak TPF basi NRC bagi case khaijak CNA bagi case khaijak और कोट सादाय অবশ্যে বুবাগরা TPF ni coba যখন TPF 2014-30 তারিখ জুন আচাইমানি ইয়া বলো যে coba খাই ফেমিনি ফাতানি বরং ন জাগানি কারিওই সিনি হাসিনি ইয়াগো উনা নাংনা our rights বাংলাদেশি গো ব্যাক বিদেশি জায়গা মা তং ইয়াহনে যে coba খাই আন্দোলন খাই ফাইয়ে বুবাগরা বতং মলিয়া ও TPF রংনি খরাং খনাওই
Jonathan korang kenawoi, bini projarani korang kenawoi bobo tongmalia. Kongres presiden ya kadai, ma paika. TPF ni coba ni korang kenawoi. Main untuk setapa, sini khas sini sasan nang nai, patani baru nama kai nai. Jika sini konstitusi orang itu muni, abang semua mar nai. Main untuk se abang se, semua jaga tini baksa, boba kerana nai ni hunai. Karan agi declare khajak, boba kerana finai hunai. Karan boba se program schedule se test kami ni, কিন্তু unfortunately sini boba kerana miya sini presiden na phone khai kya horo, je bini family Buma sori hamene bagai bo patara matang ka kain bagai pai malia. Okay, next to khana 23 तारीख को जे बुबा करा कैसा और पार्टी मीटिंग नी मने आपने पॉइंट को पोस्टपोन kai कैंसिल kai मा रखा इमरजेंसी ने बाgai पहले के खाना खा ने कॉक खाना कलायो तेरा दिनी बाक्सा बा बुबा करना हमजा गई बुबा करना नागे बाgai pai tong khana angbor no sanango chungo buba kara sung orang tu tini CNA protest gathering CNA against the protest gathering tai NRC na support kai the program kemeni aur se main aur se kotor ko chin borok baksa buba kara no hamzagoi फाइनाय तंगो बुबा करा नाङै तंगो किन्तु जोंनाव स्राय ना नांगौ TPF जे जबा खाय तंगमनि तामनि जबा फातार हानि बरकनि यागै इलिगेल इमिग्रेन्ट जागनि यागै सिनि हा सिनि यागो सासन फायफिनानि hamzago जों बुबा करा नाव हायपानो सिनि मेन उद्देश्य दानो sini coba sini je uddesho sini agenda tongoni abu sini main uddesho na ble oro CNA protest khaitini NRC santini o jaga bini dolfo sungje sini bikhani bisingo sini tiprasaran bisingo aje jikon monobab je nenu main sung tonglai mani abu sung khibetai klayo abu sung khibetai klayo CNA against protest khanini je kono bodofan khaitung sung support khaitai যদি কবুই অমো জবা ও CNA again সব জবা খাজাক দङ ফাদানি বর্ণনা খানিন বাগাই ন জবা খাজাক দङ जों যতন সাপোর্ট খাইতাই দङ অজা কোন जों সাবো খাইয়া সাবো খাইয়া আবো কদর কইয়া মেন উদ্দেশ্য দাব CNA প্রটেস্ট খাইছে ও যে সরকার যেতাব CAB পাই তাব CAA ও যে আইন চালু না নাই তমনে আবো মানা খানানি আবো মেন উদ্দেশ্য বলিছিনি abo tahata tantum oro pubagra pan khaitong patal kana pan khaitong abo boroko geble boroko tamo kotorko sung osia kasuna nangai sinara hena singai padane boroko thoi jakan sini hasini agoto se phaina nai men utu sabu sungdable ola katabo padal kena 6 বছর moi sarati prabu bichiri khokka sini hasini agona nangai bideshi gubak padane boroko jagao matomia राष्ट्र संघ पॉइंट थांगे साइक्या आखरं खनावै ताव बुबागरा नखरि फाइक्या आपने सं वेलकम खै बेलाय कहम ताइसो ओ थुबा ओ बुजि थाय ओ जे TPF नि जो पादो केना जे जबा खाइदोंमोनि आबो साबनि बागै ओ पालो को 30% बागै नाले ओ फादानि बरनो तगने कारि होय ओ तिप्रा हानि तिप्रा सरनि आबो खमता आं बिगागाय पाताल केन्द्र सायसुंदा अहानो छय खायनानाय दलिल खायनानाय आबनो सों मावान सकाय आबनो सों केबनि मुखां केबनो तरजागै जों जबा कप्लाय इंया जबा तांखो कप्लायनाय जे मेन उद्देश्य नाहारो जे गुबै कथा नाहारो जे जबा खाय दंनाय आबनो सों मान हाय फलमा खायनाय जों तिनरो आतुमाय मेनि सिनरो गथुमाय मेनि उद्देश्य तामो मेन हंगे CAA sini korang barat terkan tadi soalnya nangnai, orang Supreme Court tadi soalnya nangnai. Senjata dah tiprahan tiprasara, sengoro CNA ya, CNA ya, korang baksa katisan nangnai. Abu sekotor kok, orang sawo paya, abu kotor kok ya. Jadi seseng CNA, bahal baksa ke, thansa ke,
सावै ओ CA अगेंस्ट कक साइमे हंके जदि से CA ओ जागा लागों थांगाते सिनि हाताम हालनाय आसे सिगां सानाय साइ थांगा आबोदां लास्ट अकरनो सासिनाय थाइसानो इनि जेहेतु CA नि और प्रोटेस्ट गैदरिंग प्रोटेस्ट रैली मैं इंडिया गवर्नमेंट को और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यही बताना चाहता हूं अभी जो CAA पहले से भी था CAA इंप्लीमेंट करने जा रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उस CAA में क्या कहा गया है ये लॉ का मैटर है क्या लॉ है CAA में CAA का एजेंडा क्या है जो पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आया इलीगल इमिग्रेंट्स जो बांग्लादेश में प्रोसिक्यूटेड होकर आया है जो वहां नहीं रह सकता वो आया है पाकिस्तान से और जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो घुसपैठिया उन लोगों को सिटीजन देने के लिए लीगल सिटीजन देने के लिए CAA में एजेंडा है तो मैं इंडिया गवर्नमेंट को पूछना चाहता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहता हूं CAA लागू कर जो CAA इंप्लीमेंट करना चाह रहा है त्रिपुरा में व नॉर्थ ईस्ट में व पूरी इंडिया में मैं सिर्फ त्रिपुरा के बारे में बात करता हूं आपको दिखाना पड़ेगा त्रिपुरा में जो रिफ्यूजी जो प्रोसिक्यूटेड होकर आया है जो रिफ्यूजी शरणार्थी वो अभी कहां रह रहा है उसका कैंप कहां पर है और जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो वहां घुसपैठिया होकर आया है उसका डिटेंशन कैंप कहां पर है आपको दिखाना पड़ेगा आपके कानून में लिखा है संविधान में लिखा है जो इलीगल इमिग्रेंट्स अगर वो इलीगल इमिग्रेंट्स पे आ जाएगा वो डिटेंशन जेल में रहेगा एक कंट्री बॉर्डर क्रॉस होकर आने वाले को क्या कहते हैं वो इलीगल इमिग्रेंट वो डिटेंशन कैंप में होना चाहिए और जो रिफ्यूजी जो शरणार्थी बांग्लादेश में नहीं रह सकता धर्म के अत्याचार के कारण से या प्रोसिक्यूट के कारण से वो वहां नहीं रह सकता यहां आ गया है उसको रखने के लिए शरणार्थी कैंप बनाना चाहिए वो शरणार्थी कैंप कहां पर है त्रिपुरा में कितने शरणार्थी कैंप है कितने डिटेंशन कैंप है पहले आप दिखाना पड़ेगा दिखा पाएगा सब त्रिपुरा गवर्नमेंट या इंडिया गवर्नमेंट नहीं दिखा पाएगा नहीं है यहां डिटेंशन कैंप नहीं है और शरणार्थी कैंप नहीं है तो इस लोगों को कौन लोगों को to whom you are going to implement CAA to give illegal citizen मैं पूछना चाहता हूं इस लोगों को सिटीजन देने के लिए आप CAA लाया है आप यहां CAA लागू नहीं कर सकते पहले आप जो इलीगल आया शरणार्थी आया उन लोगों का हिसाब करना पड़ेगा आइडेंटिफाई करो उसको डिटेंशन कैंप में ले जाओ या शरणार्थी कैंप में रखो उसके बाद हमसे बात करो मैं और भी एक बात बताना चाहता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से वो जो इलीगल इमिग्रेंट और जो रिफ्यूजी वो ऑलरेडी 70 साल में त्रिपुरा में आकर मंत्री मिनिस्टर MLA ऑफिसर सब बन रहा है वो इलीगली पॉलिटिकल राइट्स ले चुका है एडमिनिस्ट्रेशन पावर ले चुका है इकोनॉमिक पावर ले चुका है इलीगली आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको वायलेशन करके तो आप अभी CAA इंप्लीमेंट करके यहां उन लोगों को लीगलाइज करके सिटीजन देना चाहते हैं और कितना नाइंसाफी करेंगे आप पहले आप उसका जवाब दीजिए वो लोग यहाँ का सिटीजन नहीं होते हुए अभी यहाँ का सिटीजन का राइट्स ले चुका है पॉलिटिकल राइट्स ले चुका है एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स ले चुका है इकोनॉमिक राइट्स ले चुका है हम लोगों को 70 साल छापे चित्र कर चुका है पहले उसका हिसाब दीजिए इसलिए हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यही मांग है पहले त्रिपुरा में NRC कीजिए 1948 19 जुलाई कट ऑफ डेट
19 जुलाई 1948 के बाद जो त्रिपुरा में इंडिया में आया है उन लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए एनआरसी के द्वारा। उसके बाद उसको डिटेंशन कैंप या रिफ्यूजी कैंप में ले जाइए। उसके बाद आप उन लोगों को जहां ले जाना चाहे ले जाइए। उसके बाद आप सीए इम्प्लीमेंट कीजिए। लेकिन त्रिपुरा में और नॉर्थ ईस्ट एंटायर नॉर्थ ईस्ट में ये सीए और हम नहीं होने देंगे। ये हमारा स्टैंड पर, ये हमारा चैलेंज है। इसलिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, अगर हम लोगों को जस्टिस नहीं दे सकते आपकी सुप्रीम कोर्ट में, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए तैयार है। ये बताने के लिए आज त्रिपुरा के हर डिवीजन में, हर कोने कोने में ये आवाज उठा रहा है टीपीएफ के माध्यम से। ये सीए त्रिपुरा में नहीं होने देंगे। पहले एनआरसी कीजिए, लेकिन सीए होने नहीं देंगे। अपने बागै आं तयासे गोबां कक सालिया सिनि इंडिया गवर्नमेंट सिनि जे साताय सिनि प्रोटेस्ट गैदारिं प्रोटेस्ट रैली बिसिंते अबसे मेन कक सिनोरा साव खायके फाया साबनि मोखां नायने नाया आबो कतर कक गया। त्रिपुरा जदि पाताल कानि मुभमेंट बाय त्रिपुरा और विदेशी रक अजागानि एनआरसी बिसिंते और उठाय जागै डिलेट डिटेक्ट खायजागै बर अजागानि पॉलिटिकल राइट्स मालिया भोट मारलिया और चाकरी बाकरी खेमेलिया मंत्री एमएलए चाइमेलिया त्रिपुरा संनिया को फाइपी काकाय साबनि खति दं खानि बागै जों वान थकताय असिए जेकुनु बदल फनो सिए गथाथाय कुमुइबाय सिए नि कक सातुं साय के सिए दावो सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट अनुमान या मानदना जों फादानि बरमान लिया बता जों बरबताय बुट बरथाय गरै बरनो जों मानिनानिया अबसे सिए नि मेन एजेंडा जदि सिए बोले जों मानियानि दंखा अथस बरबानि जों जदि बुट लायो बरबानि मन्थ्रिनो जाना बागै बुट लाय दंखाय आबोनो सिए न केबुंना क्लाय सिए न केबुंना क्लाया आबोन बागैनो गोबां मावजागा पॉलिटिकल मावथा फायनाय जीएनडी फायनाय आईएनपीडी फायनाय आईपीएफडी फायनाय जोंसो सीए नि बागै प्रोटेस्ट खायनायब्ला सिनोगैसो फायदि हायनाय किन्तु बरनो मा सोंनाय नर विदेशी नर थायनाय बागै अ फाटानि बरनो थायनाय बागै नर केस दाखायजा नर आंदोलन खायजा मा सोंनाय जदि जोंबो सीए नि बागै प्रोटेस्ट खायब्ला सिन मिटिंआव फायदि होनो जदि केबो साथा केकै मा सोंनाय जों अ जे विदेशी दालालानो सिनोय मा हिननाय जों सिनि फातानि बर फायजाक बन थानायबो जों पक्का हामखान खालामनाय सिनि प्रेसिडेन्ट खुलतो सोंते पक्का हामखानाय आं ताय आसे गोबां कक सालिया हानि हाय जतन तायसा जबानि सिबाय ताय खुलुमुं याफरै आनि कक सामानि अरन मथाकसिनाय जतन हामबाय टिपिएफ आइ रक्तुं त्रिपुरा सातफा दाति विदेशी यागनि अगै बाथनि यागो अहा फायबिकुं जतन हामबाय। और परिमाण रहो काम करें kan promos satu di besan di rumah saya extra class sama nawo anak yang bilang engineer teacher perempuan ke friend ke promo sama Cina परिमाण वो काम करें kan promo extra teacher nawo mes teacher nawo khai berada berma antara situ promo ani melalui IAS officer sande ba sate dero ko kesun maba musau mama sabo gora kam nasaro dai kam kurang mat nggo dancing ro botong ro kate sin school ro kisim sakhayo tai ang sini sar somo suno kam kurang ke promo an bung kha jele de ma class tan poriwo tai ang ani live engineer namu songo sin para to ke kon engineer kri ka ham bagi ang kam poriwo an live ang engineer ngai